आज डिस्कशन ये हो रही थी वहाँ पे जो बहुत से जर्नलिस्ट मौजूद थे कि पाकिस्तान ने 9-10 मई को एक बड़ी कामयाबी लास्ट ईयर वो ली कि जंग के मैदान में, और उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत से ममालिक पाकिस्तान के वो जंगी हथियारों की वो थी कि वो ख़रीद में बड़ा मसरूफ़ थे। JF-17 थंडर की बात हो रही थी कि वो आज़रबाईजान लेगा, फ़लाँ होगा। अब उससे हट के अब अमन की, पीस की एक है, उसमें भी पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हुआ है और वो आज का दिन है। इसके बाद क्योंकि आप ख़ुद एम्बेसडर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी सफारती मामलात में जहाँ जहाँ कोई सुकम है, जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ चीज़ों को उठाया जा सकता है, जहाँ बेहतर हैं और बेहतर किया जा सकता है, इस सफारतकारी के अमल में डिप्लोमेटिकली हम पाकिस्तान को अब कैसे सेल कर सकते हैं और किस तरह से सेल किया जाएगा? कि देखिए, इस वक्त तो ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की तमाम जो तवज्जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मरकूज है। इसके दो वजूहात हैं। एक तो ऑफ कोर्स रीजनली ये खत्ता जो मिडिल ईस्ट का है ये वैसे ही बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन इस पर्टिकुलर जंग के बाद जब आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में उसके रिपरकशंस हुए। यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतें बढ़ गई, दुनिया भर में जो है इसका इम्पैक्ट हुआ। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो खैर सगाली के मैसेजेस हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसीव कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान पॉजिटिव डिप्लोमेटिक रोल, इसकी वजह भी ये है कि दुनिया समझती है कि अगर ये मसला हल ना होता तो ये बहुत इसकी रिपरकशन जो थी इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती थी और हम कहीं ना अल्लाह ना करे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ सकते थे। तो इस हवाले से पाकिस्तान की ये जो काविशें हैं, ये आप देखें यूनाइटेड नेशंस भी थी, आपने देखा OIC भी थी, आपने देखा यहाँ पे अरब लीग भी थी, बहुत से ऐसे मल्टीलैटरल और यूनिलैटरल और बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे जो कि इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश की और फरीकैन को जो है वो एक टेबल पर तो वो ले आए हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं मुदस्सिर भाई, असल जो इम्तिहान है वो अब है, क्योंकि जो ये मसला है अमेरिका और ईरान के दरमियान और इजराइल के दरमियान, ये कोई आज का नहीं है, ये कोई कन्वेंशनल वॉर भी नहीं थी जो अभी शुरू हुई और उसको हमने रोक दिया। आपने जिक्र किया इंडिया के साथ जंग का, तो वो हमारी जंग जो थी वो कुछ दिनों की थी और फिर वो खत्म हो गई। ये जो जंग है, ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी कम से कम 50 साल से ज्यादा का इसकी हिस्ट्री है। प्लस ईरान जो है उसके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स इजराइल का वहां पे जो हमला हुआ उस पे तो बहुत सवालिया निशान है, इंटरनेशनल लॉ की इजाजत नहीं देता, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं ईरान ने अरब ममालिक पे कर दी, तो वो भी बहुत, उसने एक नया पटारा खोल दिया और बहुत सारी अनसर्टेनिटी जो है वो अरब दुनिया में, गल्फ स्टेट्स में जो है वो पैदा हुई कि ईरान जो है वो हम पर हॉस्टिलिटी के साथ अटैक कर रहा है। और उससे न सिर्फ, आप जानते हैं कि जो गल्फ की रियासतें हैं ये बेसिकली नॉन कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिसी पे यकीन रखती हैं। इनके यहाँ कोई ऑफेंसिव डिजाइन्स नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने कोई डिफेंस पैक्ट किए हुए हैं या उनके कोई वहां पे अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वो एक सॉवरेन मुल्क है, उनको पूरा हक है उसको करने का, और वो सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर के लिए है, उनके कोई ऑफेंसिव डिजाइन्स नहीं है। और क्योंकि वो उनका फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ है, तो इस हवाले से अगर ये जो मामला आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें ईरान को भी एश्योरेंसेस चाहिए होंगी कि उन पर दोबारा ऐसा हमला ना हो, और गल्फ ममालिक को भी इस हवाले से एश्योरेंसेस चाहिए होंगी ताकि देर पा अमन जो है वो कायम किया जा सके। ये बड़ा पॉइंट है आपका भी, बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो गल्फ कंट्रीज़ में, दो चीज़ें इसमें हैं कि कुछ किसी हद तक डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा गल्फ कंट्रीज़ की सिक्योरिटी से रिलेटेड अमेरिका के साथ हो रही है, और अभी भी वो जो भी उनके पैक्ट हैं, क्या अगले आने वाले वक्त में ये चीज़ें आप कम होंगी उसी तरह से? क्योंकि डिपेंडेंसी जो थी, एक तरह से अगर ज़्यादा सख्त लफ्ज़ ना हो कि आउटसोर्स एक सिक्योरिटी जो है वो थी, तो वो आप समझते हैं कि उस पर भी कुछ बदलाव आएगा, कोई इस खित्ते का नया कोई ऑर्डर तरतीब होगा इस सारे अमल के बाद, ये जैसे चल रहा था वापस अपनी अपनी जगहों पर सब लोग अपना दोबारा से वो कह रहे हैं हंसी खुशी रहने लग जाएं? जी देखिए, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो अपनी प्री वॉर कंडीशंस थी वहां पे वो लौट जाएं, लेकिन आप जानते हैं कि ईरान के हवाले से हो सकता है कि ऑब्वियसली हम आप जानते हैं बखूबी इस चीज के बारे में कि ईरान के पास भी, मैं समझता हूं कि ये जो डायलॉग हो रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है, क्योंकि ईरान को भी सोचना है कि तकरीबन 50 साल से ज्यादा वो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में रहा है। चाहे वो आप ईरान इराक वॉर का जिक्र करें, चाहे आप इवन यमन तक चले जाएं, हूथीज तक, आप लेबनान में भी जो इजराइल ने हमला किया है, अगर जो हमला कर रहा है सीज फायर के बाद भी,
تو وہ لیبنان پہ حملہ نہیں کر رہا، وہ ان کے بقول ان ملیشیاز پہ کر رہا ہے جو کہ ایران بیکڈ ہیں۔ تو اب یہ ایران کی جو مختلف ایران عراق میں اس علاقوں میں جو ان کی چیزیں ہیں ان کو بھی رین ان کرنا پڑے گا، اور ایران کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو آبجیکٹیولی، ایک ہوتا ہے ایموشنل اٹیچمنٹ، ایک ہوتی ہے کہ آپ پریگمیٹکلی ریشنلی سوچیں۔ ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑے ذخائر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس آئل ہے، گیس ہے، معدنیات ہیں، اور اس کے پاس ایک چوائس بھی ہے کہ کیا وہ ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہنا چاہتا ہے یا کیا وہ اپنے ملک کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، جس کے ثمرات اس کے عوام کو حاصل ہوں اور وہ اپنی ملک کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ لے کر آئیں، تجارت کو بڑھائیں، فروغ۔ ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان سینکشنز کو ختم کیا جائے، وہ تبھی ہوگا جب یہ اپنی ہاسٹائل ڈیزائن جو ہے ان سے پیچھے ہٹیں گے۔ اب یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں، یہ آف کورس انہی کے فیصلے ہیں، وہی کر پائیں گے۔ لیکن سر اس عمل میں اسرائیل بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو اس کی تو بہت سی خواہشات ہیں کہ عرب ایران کنفلکٹ بہرحال برقرار رہے، اسرائیل اور ایران کے کنفلکٹ تو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسرائیل ایک ایسا پلیئر ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے جو شاید کبھی بھی اس طرح سے اپنی پاور جو ہے وہ کمپرومائز نہ کرے۔ ایبسلیوٹلی، دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے مدثر بھائی کہ اسرائیل از آف کورس وہاں پہ بہت ساری جو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کا جو ایک سرچشمہ ہے وہ وہیں سے پھوٹتا ہے۔ اسرائیل جب غزہ پہ ناجائز حملے کرتا ہے اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زخمی کرتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، تو وہ تو ایک اینٹی ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، جن کو ہر کسی نے کنڈیم کیا ہے، نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ ایون ہیومن رائٹس گروپس جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو اسرائیل کو تو ہم کسی حد سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے اس نے ایک ٹو اسٹیٹ سولوشن دیا ہوا ہے۔ ٹو اسٹیٹ سولوشن اگر اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی، لیکن اسرائیل اس کے اندر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے گریٹر اسرائیل کے ڈیزائنز ہیں۔ اب یہ تھیوریز ہیں یا یہ ریالٹیز ہیں، اوبیسلی دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ، اس پہ کوئی ایک اور پروگرام کر لیں گے ہم، کیونکہ یہ پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے، میں تو اس حوالے سے پر امید ہوں، اس حوالے سے مدثر صاحب، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈیلیگیشنز کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو جو یو ایس ڈیلیگیشن ہے اس کے اندر اپ گریڈ کیا ہے انہوں نے اس کو، جس میں جے ڈی وینس شامل کیے گئے ہیں۔ تو اوبیسلی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ویسے ہی کوئی رسم کہتے ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا تو وہ انہی لوگوں کو بھیج دیتے یا لوور لیول پہ لوگوں کو بھیج دیتے، لیکن انہوں نے، اور دوسرے ہمارے ایران کے جو دوست ہیں انہوں نے بھی، ہم نے دیکھا کہ ان کی جو قیادت ہے اس کے اہم ترین لوگ اس میں شامل ہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا کہ تقریباً 60 سے زیادہ لوگ ان کے وفد میں شامل ہیں، جس میں بہت سارے ان کے اکنامک ایکسپرٹس ہیں، ایون غالباً ان کے جو سینٹرل بینک کے چیئرمین ہیں وہ بھی ہیں۔ اس سے مجھے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فائنینشیل اور اکنامک ایلیمنٹس کو بھی زیر بحث لے کر آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان نے فیسیلیٹیٹ جو یہ ڈائلاگ کیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم اس کو میں تو اس حوالے سے مثبت انداز میں دیکھ رہا ہوں اور میں ہوپ فل بھی ہوں۔ I mean obviously we cannot be very over optimistic، لیکن cautiously optimistic ہم رہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں سے کوئی اچھے نتائج ضرور نکلیں گے۔